traité. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال إن الهجمات الإلكترونية التي نفذت منذ عامين استهدفت الآلاف من الأفراد وأكثر من 200 شركة لا سيما في الشرق الأوسط. ذكرت الصحيفة الأربعاء أنه وفقا لتقديرات مايكروسوفت فإن الضرر خلال العامين الماضيين يقدر بمئات الملايين من الدولارات. فقد كان المتسللون الإيرانيون يشنون هجمات إلكترونية ضد آلاف الأفراد ومئات الشركات. تمكنت حملة القرصنة من إزالة البيانات على أجهزة الكمبيوتر والاستيلاء على أسرار العمل في العديد من القطاعات في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وألمانيا وبريطانيا وأيضا في الهند. مدير مركز استخبارات التهديدات وهي هيئة تعتمد على مايكروسوفت أخبر وول ستريت جورنال إن هذه الهجمات المدمرة هي أحداثا مزعزعة للاستقرار للغاية. تمكنت قدرات البحث عند عملاق الحوسبة من تتبع مصدر الهجمات، وعلى ما يبدو إنها صدرت من مجموعة أطلق عليها اسم هولميوم في إشارة إلى المعادن الأرضية النادرة. بعض هذه الهجمات نفذت من قبل APT-33 وهي اختصار للتهديد المثابر المتقدم 33 وهي خلية قراصنة إيرانية. غير أن مصطلح قراصنة هنا ليس دقيقا، حيث أن القرصان عادة يعمل لصالحه الشخصي وبمبادرة تلقائية من دون المثول أو التقيد بسلطة ما. مايكروسوفت ليست الوحيدة التي أشارت إلى قدرات إيران في الهجمات الإلكترونية. كشف جهاز خدمة تحليل الاستخبارات في شركة الأمن السبرناتي فاير آي أولا عن وجود هذه المجموعة، وقال مديرها جون هولتسكويست إنه من المرجح أن نتفاجأ قريبا بالتقدم الذي أحرزه الإيرانيون عندما يعيدون تصويب انتباههم إلى الولايات المتحدة، لأنهم يشحذون مهاراتهم ويطورون قدراتهم. يعتقد الخبراء أن الجمهورية الإسلامية تبذل كل ما في وسعها لتكون من بين القوى الإلكترونية الأولى مع روسيا والصين وكذلك الولايات المتحدة. Nous pouvons déduire de ces événements deux évidences. La première est que l'Iran dispose aujourd'hui d'une structure offensive dans le domaine de la quatrième dimension qu'est la guerre informatique. Holmium n'en est que la tête visible de l'iceberg. La deuxième évidence est que Téhéran a exercé les représailles promises suite aux attaques virales occidentales sur ses installations nucléaires en 2009 et qui ont été menées grâce au virus Stuxnet. Il faut peut-être rappeler que Stuxnet est un ver informatique découvert en 2010 qui aurait été conçu par la NSA en collaboration avec l'unité 8200 de l'armée israélienne pour s'attaquer aux centrifugeuses iraniennes d'enrichissement d'uranium. Le programme a été initié sous l'administration Bush et a continué sous l'administration Obama. Il fait partie de l'opération Olympic Games et ses caractéristiques le classent parmi les APT. Spécifique au système Windows, il a été découvert en juin 2010 par VirusBlock Ada, société de sécurité informatique basée en Biélorussie. La complexité du ver est très inhabituelle pour un malware. Il a été décrit par différents experts comme cyberarme, conçu pour attaquer une cible industrielle déterminée. Il s'agirait d'une première dans l'histoire. C'est le premier ver découvert qui espionne et reprogramme des systèmes industriels, ce qui comporte un risque élevé. Il cible spécifiquement les systèmes SCADA utilisés pour le contrôle commande de procédés industriels. Stuxnet a la capacité de reprogrammer des automates programmables industriels, API, produits par Siemens, et de camoufler ces modifications.
Les automates programmables Siemens sont utilisés tant par quelques centrales hydroélectriques ou nucléaires que pour la distribution d'eau potable ou les oléoducs. Le ver a affecté 45 000 systèmes informatiques, dont 30 000 situés en Iran, y compris des PC appartenant à des employés de la centrale nucléaire de Bushehr. حاليا تم التعرف على وحدتين داخل الجيش الإيراني السبرناتي، وهما الخليتين APT-33 و APT-34. المجموعة الأولى هاجمت أهدافا في الشرق الأوسط، وركزت الهجمات بشكل أساسي على قطاعات متنوعة مثل التمويل، الإدارة، الطاقة، الاتصالات أو الصناعة الكيميائية، باستخدام الأدوات والبرامج مثل باوبيت وباورانر وباندابتيتر، واستغلال الثغرة الأمنية في برنامج مايكروسوفت أوفيس CVE 11882 لنشرها. بينما تعاملت الخلية APT-33 مع الأهداف في الغرب، وأظهرت اهتماما خاصا بالشركات في قطاع الطيران العسكري والتجاري، وكذلك للجهات الفاعلة في مجال الطاقة المشاركة في هذا المجال كإنتاج البتروكيماويات. أسلحته هي برامج مثل شيب شيفت، دروب شوت ترنداب، نانو كور، نتواير وألفا شيل. Personne n'a encore établi si le détournement du drone américain RQ-170 au-dessus de l'Afghanistan par des spécialistes iraniens qui l'ont forcé à atterrir chez eux intact est l'œuvre de ces deux unités de Holmium. Cette opération, qui s'est déroulée en 2011 et a permis à Téhéran de capturer et de reproduire le drone baptisé Sentinelle. Cet appareil représentait le summum de la technologie US en matière d'aéronautique, d'électronique, de communication et de brouillage, ainsi qu'en matière de furtivité. Si le Pasdaran, ou le corps des gardiens de la révolution islamique, a pu mener cette mission avec succès et professionnalisme, en prenant le contrôle du drone, c'est grâce aux hackers iraniens qui ont réussi au préalable la pénétration des systèmes de codage et chiffrage des communications des satellites américains qui transmettent les flux de commandes et de retour à ces drones. Tout récemment, le 20 juin 2019, un drone Global Hawk a été abattu à une haute altitude, cette fois par un missile iranien, Hordad. Le président américain Donald Trump a déclaré selon le Washington Post qu'il a autorisé des attaques cybernétiques sur des objectifs iraniens. 2 jours après, c'est Israël qui a subi une attaque électronique qui a privé Tel Aviv de signal GPS, ce qui a forcé l'État hébreu à suspendre son trafic aérien. Cette décision, déclarée de la Maison-Blanche, est tout au moins décalée chronologiquement, car la guerre électronique et informatique a débuté voilà plus d'une dizaine d'années et ce n'est pas Téhéran qui l'a débuté.